पहुंच सारे कॉफी आयो आउ कौन तुम मगर सामने अभी जाया करो राज़ है कि मैं। हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। आज ब्लॉग स्टार्ट हो टाइम है 8टा आज डेली रुटीन आप सहित सेयार करी आप वीडियो खाली कंटिन्यू करूँ आ ढेर सारा भल पाया दे चलतु आ डेरी ना वीडियो स्टार्ट करने पूर्व आप गोटे कथा कही आज जाऊँगी कॉलेज टे कम अच्छे छोट कम सारिकी रिटर्न करा वीडियो कंटिन्यू करा कौन 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 ना आप सब वीडियो पाइबे। चलते वीडियो डेरी ना स्टार्ट करवा कोटवाटा 10 दिन तो भजा रुटी आसीगला खाया 5 minutes later गाधा पदा सर छतुआ टे पी पड़ा दोन यहीटा बाहर कर चामचटा बाहर कर सहीगला पहुँची कथा एवं कॉलेज में पहुँच सारे टाइम है 10टा पाखी। चलते जीवा कम अच्छे 15 minutes later आवड़ A few moments later घर में पहुँच सारे टाइम है 2:30 देखिए रोषे आज कौन है माकड़ आई महाराज सेपटे अच्छा मत आज बाढ़ नवा पड़ो ट्रेटा कौन ट्रे 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 हाँ आसीगला बढ़िया मत ओहो ये गोटे कौन है देखा ये कौन कोबी कोबी पकई गोटे तरकारी ये आलू सारू कौन तरकारी कर अच्छे गोटे खाइबा एपटे कौन माकड़ आई मतलब खाई जमी गोड़िया पड़ो 2000 years later टाइम सन्ध्या मुझे मामू मामा जा दरकार था ये कौन स्वेटर फिटर आना नहीं नुक आसली कौन कौन आनी देखी दूसरे सब नहीं आई मुड़ी तो पानिया तो पिठा सब नहीं सब देख ठीक अच्छे ना सब तो ढली में आसी पहुंची आसियार तात्पर्य मान कारण तू कौन हसुच टीवी चलती एकदम दर्शक तू भाई जानी पुटुली कथा खाली खाई जानी आई देखु तो कौन कौच पुटुली ना आर तो जमी गुड़ा को समाधान पसंद तोर पुटुली पसंद देखा देखे गुरे के नाग छाप बाया ढलिया बाबन कौन कौन चलते जीवा कोबी टे काटिया पकड़ी फकड़ी हम कोबी आग काटबी
ଆଉ କଣ ପିଆଜ ଅଦରକ 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 ଅଦା ଚଲନ୍ତୁ ଟିକେ କୋବି ପକୁଡି ହବ ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଟିକେ କରିଦବା ମା ଦାଉ ଛାଣିବା ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ କଟାକଟି କରିଦବା ଆଉ ରସୁଣ ପାଛଟା ଦେଖିବା କୋବି ପକୁଡି ଖାଇବା ଢଲି ଆଜି କୋବି ପକୁଡି ଖାଇଗଲି କୋବି ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ପଚାରିଦବା ଆଉ କଣ ଅଛି ଆଉ କଣ ଟିକେ କାଟିଦବା ମା ଆଉ କଣ କାଟିବି କି ଏଇ କୋବି ଆଳୁ କଟା ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ କାଟିବି ସବୁ ଯାକ ରସୁଣ ଛୁଣା ଛୁଣି ଚାଲିଛି ଢଲା 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 କୋବି ଛଣା ହବ ବୋଲି ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚିକି ନେଇଯାଇଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏଠି ତେଲ ଗରମ ଚାଲିଛି ଆଉ ପିଆଜ କଟା ହେଇଥିବ ଆଉ କଣ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପଟାଟା କାଟିଦବା ଏତିକି ପତ୍ର ପଇଲା ପିଆଜ ପଡିଗଲା ଧଣିଆ ପତ୍ର ପଡିଗଲା ବେସନ ପଇଲା ଭଳା ହେଇଗଲା ତେଲ ଗରମ ହେଇନି କୋଡି ଛଣା ଢୋଲିଆ କଣ ଲାଗେ ଟିଭି ଦେଖୁଛି ଭଲ ବସି ଦେଖ ରାତି ପାଇଁ ମୂଳା ଭଜା ହବ ଆଜି କଟାକଟି କରୁଛି ଆଉ ମୂଳା ଖାଆନ୍ତି ନହେଲେ ମଣିଷ ତୁ ତ ବସ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଏଇ ଭାରିଟା ଆମର ପଳେଇବି ମୁଁ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇବି ତାକୁ ଖାଇକି କହିବି କଣ ହେଇଛି କଣ ତାପରେ ସେ ଖାଇବେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ଆସିକି 8ଟା 7ଟା ବାଜିଲେ ଶୀତ ଦିନ ରାତି ପଦା ଟେକିକି ଦେନି ମୁଁ ପଳାଏ ଆଉ ରହି ହଉନି ମାନେ ହଁ ଦେ ଗୋଟେ ଦେବି ଏଇ ତାକୁ ଛାଡି ଆସିଗଲା ଏମିତି ଆସିଗଲା ପୁରା ଗରମ ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାପ ଅଛି ଟିକେ ମଡେଇବେ ପୋଦିନା ଚଟଣି ସାଙ୍ଗରେ ତା ସାଙ୍ଗେ ପିଆଜ ଦେବେ ଜବର ଟେଷ୍ଟ ହଁ ଭଲ ହେଇଛି ଖାଇଦବା ରହି ହଉନି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଟେ କରିବେ ସେୟାର ଟେ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟେ କରିବେ ଆଉ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ମଜାଦାର ଆଉ ମସ୍ତି ଭରା ଭିଡ଼ିଓ ସେଥିପାଇଁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର।